সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। সারা বাংলার প্রতিনিধি বলছি আমি মিরপুর থেকে। দর্শক আজকে হলো 1 মে, রোজ শুক্রবার। চলে আসলাম আকরাম ভাইয়ের মাংসের দোকানে, জানানোর চেষ্টা করবো আকরাম ভাইয়ের অবস্থা। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই সারাদিনে কয় গরু গেল, মহিষ কি পড়ছে? দর্শক তেল চর্বি সব রয়ে গেল। আজকের মতো আকরাম ভাইয়ের 8 গরু 1 মহিষে হয়ে গেল। তো দর্শক জানানোর চেষ্টা করব কিরকম মহিষে ওজন হলো, বেচা কিনা কিরকম হইলো, 8 গরুর কিরকম লাভ হলো, সবকিছু জানার চেষ্টা করব। সেই পর্যন্ত দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এবং ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই থাকার চেষ্টা করবেন। কি বল 500 টাকা কাগজ দেंगे बोल। আগে বেচা কিনা দেখাবো, তারপরে জানবো কিরকম মহিষ ওজন হলো এবং কিরকম গরুর বেচা কিনা হলো, সবকিছু জানবো ভিডিওর একটু লাস্ট পর্যায়ে। সে পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে। হ্যাঁ আসি। हाँ हाँ चल गया। हेलो 300 लन देख पसंद है लेगी नहीं लेके दे बड़ा बस चला चला 300 টাকার গোস দিয়ে মাথা খারাপ করে চলা जा यहाँ से बढ़ लाख लाख का गुरु लागे 300 रुपया गोस कितने एक ही सीना ना रात जान दे मो बाय नीचे रन का बजाई डंडा भी दे ला 500 টাকা নাকি अला अला जल्दी कर रान का बीच मांग रहा, रान का बीच मार रहा। पीछे दे सीन नीचे दे देन ले 100 बार तो लवड़ा चिल्ला नहीं पड़ा। भैया की खबर ए उड़ाना यार एवड़ा अरे बड़ा काम कर भाई 500 शानदार भाई मायन में देखे भागने वाला पियल नहीं लोग अभी नहीं रख काट आगे होटल काट काटा आने दो बान बना ये सीरियल कर काटो सब काट हटा रान का बिजी दे वो या गुड सेटिंग हो जाएगा, टेंशन नहीं है। 5 की ना 10 की कच्ची होगा रान का। ये सब काटा ये सब काट इधर पूरा पी दे चले टी वाला चाप ले इधर हिसाब ले इधर सीना उसके लिए रख दे गच्ची गल 850 जाने रंग अरे 500 रन 5 होगा ना अरे हटी बड़े हाँ 5 होना बोली ना तो 400 बजा दो 400 बंद ला अरे हो जाएगा घुस हो जाएगा सेटिंग हो जाएगा तेरे का आधा केजी 450 का दिया 450 किधर 400 का
ওই 400 লন 100 টাকা দেন 400 টাকা 100 টাকা हाँ भैया वालेकुम अस्सलाम क्या खबर है ठीक ठाक नहीं तो दी हाँ 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 अरे ताजू का माल दे दे माल लेगा आ जाएगा ओए ताजू गोश्त लेगा बे ले गया भैया जी हाँ 10 किलो है भैया जी हाँ कितना আসলে তো এক চক্কর মারা গেল মন খারাপ তো কোন জায়গায় গেছে যে জায়গায় গেছে না সারা হয়েছে অনেক মানে কিছু হয়েছে कितना देंगे कीजिए मिक्स फीलिंग चर्बी मारा खाली चिकन टेबिल कौन धो रहा बड़ा भाई जमाना कौन जावा हम धो दिया गोबर लगा अरे वो तैयारी कर रहा तैयारी करके रहा बोलो से क्या हम ऑर्डर को कर रहे हैं वो तो बोल रहे हैं ये बात में आएगा अढ़ाई सौ रुपये 220 देंगे अच्छे दे तो 200 दे जा खुदा हाफिज भाई मुझ कत जमसी का गोश्त होगा भाई 2 केजी होगा नहीं भाई नहीं मुझ नहीं मुझ तो खास हाँ आधा बहुत चक्का गोश्त बाबू चिवाना है रग लड्डी है चिवाना लड्डी ये माल वड्डी हरा है रग फूल जाएगा बड़ा हो जाएगा एवढा 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 साला लोग अपने जगह काम करे ना अपने आप में मारा मारी कर 50 গ্রাম বেশি দিছে 50 কেজি কইলাম 40 টাকা দিয়া দিলাম কই না আর 200 টাকা দিলাম এই রিকশা ভাড়া 820 টাকা কিনা পড়ছে দাদা ভালো বলছো আমার মেয়ে মনে ভালো আমি কাটি না আচ্ছা ঠিক আছে খারাপ কথা তুমি মাংস দিলে আমি কথা বলি অন্য কই দিলে কথা বলি হ্যাঁ মশির ওজন জানে কি করবি লাভ হইছে 5 মনে সবটা হয় না ভাই সব গরু কি এক ওজন হয় এক দুইটা মিসফিলিং আছেই দাদা তেল বেশি না একটা গরু খাইলাম না মজা হয়েছে 12 কেজি 12 কেজি নাপ দিয়েছে তো ওই শালা আইলে না ওই বুঝছে ওই আজকে হাতে যাওয়া হবে না যাওয়া হবে তো তাইলে লাল দুনিয়ার আজকে হাতেই ধরা হবে ওরে লাভ নেই ও তো আয় নাই তো ওরে এখন বইলে লাভ নাই তো তো বিশ্বাস করবো আটিটা শুরু করে দাও ওদিনকে আনছে একটা গরু দিছে না ওটা ওজন আবার ভালোই ওটা 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 হ্যাঁ ওটা होगा हो गया दादा आज कुछ नहीं ना कोल जमल ना কিছু নাই দাদা
একবার হাড্ডি দিই নি, একবার ভালো করে গুজি রেওয়াজ এলো গুজিছি হাড্ডি 50 গ্রাম আছে। তো আকরাম ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আকরাম ভাই অনেক বড় ভাই আমাদের, শ্রদ্ধেয় ভাই। শ্রদ্ধা করে শ্রদ্ধা করে। তেল চর্বি সব দোকানে রয়ে গেল, আজকের মতো আকরাম ভাইয়ের ভিডিও শেষ হয়ে গেল। হয়ে গেল।